श्रीगणेशशारदागुरुभ्यो नमः। हरः ॐ पञ्चाननमखोद्भूतान् पञ्चाक्षरमनोपमान् पञ्चसूत्रकृतो वन्दे मन्त्राचार्यां जगद्गुरोन् अनुराधानन्दचित्ताय शिष्यवात्सल्यमूर्तये चन्द्रशेखरशिवाचार्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। शिवाचार्यवरेण्याय शिष्यवात्सल्यमूर्तये श्रीचन्द्रशेखरेन्द्राय शिवाजगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। वागर्थाविपन्मुक्तो वागर्थः पतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिताः। लाभस्तेषां जगस्तेषां वृदस्तेषां प्राभस्तेषां विवर्षामि हृदयस्थो जनार्दनः आपदापहर्तारं धातारं